Skylar there, guys. Wait. Skylar. Para si Skylar, guys. Gusto mong giduwa, Dong? Dong. Gawa kay is ba. So, nagawa siya ng mga ano dapat gawin natin. Pero guys, kahit medyo sikip dito guys, joke. So, for a day guys, is time check 11:54. Ito na to, class tomorrow guys. Pababa. So, klase tomorrow guys. Dapat magkwantag tomorrow. Ikaw ba? So, guys, dapat magklase ka tomorrow. Nawa si Skylar guys. Nawalang bataan na. Maragan ang kabata. Nagkubur ka. So, atong bag. Nawa nga itong bag guys. Jalihan na to guys kaya nakuan siya. So, kitchen wipe, charger na to sa iPhone. And, tanawa guys. Kung saan nakakuhan guys. Langoy!